وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت أحاديث 10 صحيحة في شأن السحور. سنتناول هذه الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كويني كالا كاتشيدين باكا أنا كسودونغيو أنا كصحابة سنمو أني ما منا تقول أني بارا نما كلي فواتاسي الكيامة جودوما أما على ديلي على كان سورة بارا نما كلا وشلا سونلو كالو تيمي كونيما على كان نوغي أني على كان جرمي يافا كان هوريا كابو تسمى دونيما كجنة الفردوس كان بيسيغرو لاباين سوري دوني على كراك السنة صلى الله عليه وسلم موسى باتلا حديثا كنما تامون كونو وبوندالا حديثا كنما تانيون بي مو كمانا سوري كوكا كدامني الدونين كولا فوكتا سي الدون شغولا فوكتا سي الدون فيون يرما على صلى الله عليه وسلم أي فمون دوفو أفسامانتيالا وهذه ستانيو غمامبلو مفي كنيو حكيلا جيجي وهذه ستانينا أما أتلا أما دورو تابي نالاو تعالى شيني جلا أونا أما دورو ورتا حديثة فلا يدمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أمنا كابو أنس يرمي مالك الدين على ما جناما قال أنسكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدين وكسي أنما باي تسحروا أي سوريدو فإن في السحور بركة كوكا دون كفو بركة بسوريلا بركة كورا يدمي هيرة چامنبا okoroye suguri dun here fen suguri duni barka be suguri la here chaman ba kono here chaman mun be suguri dunina don ngalaw ko folo ne suguri duna adun wati nyumana fajiri magen wati abi deme ka to ebe fajiri soro ka seli jamala kele a here dowara duma tuguni abi deme ka to arakat al fajri ala kira ko muna sallallahu alaihi wasallam ko aka fsane jeni akono fembe suguri dun ke chugo nyuma obi deme usorolila o chugo yakile fanana hera dore duma tuguni ala taala yal janna dun ko fo ka fo wal mustaghfirina bil ashar kum mawdu mamun bala nobe ya fadeli ala bulu fajiri magen watiula suguri dun wati nyuma وبي سورة موتشلا مامون مي يفدل الله تعالى بلو وغاتي كوننا لا أهرا دورة دوما تغني ne fajiri soro ka seli fajiri kofe ibsiga ala kusmake o ala kusma dobe isamaki lase umra yare baraji sorolima kadala kira kuma kan do kan sallallahu alaihi wasallam kone mamu fajiri seli jamala ki sigi ka ala kusmake fokle bola ka korota doni iye jogo flaseli Allah taala be umra kelen baraji dima nim bela jeni herewde heremu nabe soro sugiridun sababula ode kama ala kira ya fa sallallahu alaihi wasallam ko ka don ka fo sugiriye barka ma fenye o jogo kelen fanala mamu ye sugiridun abena tleke ne sugiriye sugiriye me fanga mundi ama وفناي أبارك ما ردوي وكوس على كرب صلى الله عليه وسلم أي سجريدو أكادون كفا سجري
barkai ni hadisa foloi Bukhari ni Muslimun bayni langali uka sahihu konnala hadisa fulana yidumai an Amr ibn al-As radiyallahu anhu amana kama Amr ibn al-As yara alama janama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akwala kachiden kisi anema bayako faslu ma bayna siyamina ko danfara mumbe an silamaw ka sun wa siyami ahli alkitabi an kitabu dunga ka sun ni ɲɔgɔn cɛ aklatu as-sahari o fajiri magen wati dumuni o de suguri danfara mumbe an al-silamaw ka sun an kitabu dunga ka sun ni ɲɔgɔn cɛ o fajiri magen dumuni kadaka al-silamaw be fajiri magen dumuni kɛ n'o ye suguri ye nka maa minnu bɛ yen n'olu ye kitabu dungew ye fajiri magen dumuni tɛ olu bolo fajiri seli tɛ olu ka taabolo la jango k'a fɔ ka wuli fajiri magen wagati la ka dumuni kɛ o la ni hadisa in fana b'a jira k'a fɔ jaga suguri dunni i ka sun na o bɛ kɛ sababu ye k'a to i bɛ kɛra ka kumakan dɔ labaara o kumakan in ye duman ye ko an ka kitabu dungew fɔngɔ ɲɔgɔnya kitabu dungew olu ka sun dɔ la sugiri dun t'a la nka an alisilamɛw ka sun dɔ la sugiri dun b'a la an b'o fara ɲɔgɔnya ni sugiri dun ye an ka sun kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o de jira an na ni hadisa in kɔnɔna la k'a fɔ ko danfara mun bɛ anw ka sun ani kitabu dungew ka sun ni ɲɔgɔn cɛ o ye fajiri magen dumuni ye o fajiri magen dumuni o de ye sugiri dun ye ni ye Muslimu ka hadisa langalen an ye a ka sahihu kɔnɔna la a sabanan ye duman ye an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amena ka Abu Sa'id al-Khudri yɔrɔ Ala ma jɛna ma a ko Ala ka ciden ko kisi ani nɛɛma b'a ye as-sahuru akluhu baraka ko suguri dun o ye barika ye suguri dunni o ye barika ye kelen fala tada'uhu a kana to yen dɛ a kana suguri dun dabila fewu walaw an yajra'a ahadukum jara'atan mimma ko hali ni aw dɔla kelen bɛ aw dakuruɲɛ damadɔ de ta ji la hali ni bɛ dakuruɲɛ kelen de ta ji la k'i dafa ji la i dafa ji ɲɛ kelen hali ni b'o de min suguridun wagati la fa inna allaha wa malaikatahu ko ka da kan ko Ala n'a ka mɛlɛkɛw yusalluna ala almutasahhirina o bɛ salatu kɛ ka duwawu kɛ suguridunnaw ye Ala kɛra ka kumakan filɛ sallallahu alaihi wasallam a ko as-sahuru akluhu baraka ko suguri dunni ye barika ye hɛrɛ don hɛrɛ camanba don fala tada'uhu a kana suguri dun dabila fewu walaw an yajra'a ahadukum jar'atan mimma ko hali ni aw dɔla kelen bɛ ji dakuruɲɛ kelen de ta suguri dun waati la i ka ji dakuruɲɛ kelen ta suguri dun waati la i k'o kɛ o ka kan ka tɛmɛ i ka suguri dun to yen fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin ko Ala n'a ka mɛlɛkɛw o bɛ sɔli kɛ ka duwawu kɛ suguri dunnaw ye nin ye hadisa ye Albani ye mun kɛnɛya sahihu targhibu kɔnɔna la o la n badenw ni hadisa damadɔ mun n'an bɔra k'a ta n'a bɛ kuma an ye suguridon kitiw kan a ka kan an ka baara kɛ n'a ye an b'an yɛrɛ lawasa ne ni hadisa saba ye bi n'Alahu taala sini jira an na an na dɔ wɛrɛ fara nin kan ka Ala deli an ka suguri dunko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye Ala k'an ka bato minɛ Ala k'an kɛ Ala kɛra ladegebaga ɲumanw cɛla هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت أحاديث 10 صحيحة في شأن السحور. سنتناول هذه الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كويني كالا كاتشيدين باكا أنا كسودونغيو أنا كصحابة سنمو أني ما منا تقول أني بارا نما كلي فواتاسي الكيامة جودوما أما على ديلي على كان سورة بارا نما كلا وتشلا سولو كالو تيمي كونيما على كان نوغي أني على كان جرمي يافا كان هوريا كابو تسمى دونيما كجنة الفردوس كان بيسيغرو لباين سوري دوني على كراك السنة صلى الله عليه وسلم موسى باتلا حديثا كنما ونشامون كنو وبوندالا حديثا كنما تانيون بي مو كمانا سوري كوكا كدامنة الدونين كولا فوقا تاسي الدون شغولا فوقا تاسي الدون فيون يرما على كرا صلى الله عليه وسلم أي فمون دوفو أفسامانتيالا وهذه ستانيو غمامبلو مفه كنيو حكيلا جيجي وهذه ستانينا أما أتلا أما دورو تابي نالاو تعالى شيني جلا أونا أما دورو ورتا حديثة فلا يدمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أمنا كابو أنس يرمي مالك الدين على ما جناما قال أنسكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدين وكسي أنما باي تسحروا أي سوريدو فإن في السحور بركة كوكا دون كفو بركة بسوريلا بركة كورا يدمي هيرة شامنبا وكورا سوريدون هيرة فين سوريدوني بركة بسوريلا هيرة شامنبا كنو هيرة شامن به سوريدونينا دون غلاو كفولو ne suguri dona adun wati nyumana fajiri magen wati abi deme kato ebe fajiri soro ka seli jamala kele a hera dowara dumane tuguni abi deme kato arakat alfajiri alakara ko muna sallallahu alaihi wasallam ko akafsane jeni akono fembe suguri dun ke chugonyuma obi deme usoro lela وتقول يا كلم فنانا حيرة دورة دمانة تقولي الله تعالى يالجلنا دون كفو والمستغفرين بالأسحار كم مودو مامن بالا نوبي يفدي على بلو فجر ما جن واتولا سوري دون وقت يوما ويسر موتلا مامن ما يفدي الله تعالى بلو وقت كوننا لا أحيرة دورة دمانة تقولي ne fajiri soro ka seli fajiri kofe ibsiga ala kusmake o ala kusma dobe isamaki lase umra yare baraji sorolima kadala kira kuma kan do kan sallallahu alaihi wasallam kone mamu fajiri seli jamala ki sigi ka ala kusmake fokle bola ka korota doni iye jogo flaseli ala taala be umra kelen baraji dima nimbela jeni herewde heremu nabi soro sugiridun sababula ode kama ala kira ya fa sallallahu alaihi wasallam ko ka do ka fo sugiriye barka ma fenye o jogo kelen fanala mamu ye sugiridu abena tleke ne sugiriye sugiriye me fanga mundi ama o fana barka ma radoy o ko so ala kira sallallahu alaihi wasallam ay sugiridu aka do ka fo
suguri barkai ni hadisa foloi Bukhari ni Muslimun bayni langali uka sahihu konnala hadisa fulana yidumai an Amr ibn al-As radiyallahu anhu amana ka Amr ibn al-As yara alama janama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akwala ka ciden kisi anema bayako faslu ma bayna siyamina ko danfara mumbe an silamaw ka sun wa siyami ahli alkitabi an kitabu dungew ka sun ni ɲɔgɔn cɛ aklatu as-sahari o ye fajiri magɛn waati dumuni fajiri magɛn waati dumuni o de ye suguri danfara mumbe an alisilamaw ka sun ani kitabu dungew ka sun ni ɲɔgɔn cɛ o ye fajiri magɛn dumuni ka d'a kan alisilamaw bɛ fajiri magɛn dumuni kɛ n'o ye suguri ye nka maa minnu bɛ yen n'olu ye kitabu dungew ye fajiri magɛn dumuni tɛ olu bolo fajiri seli tɛ olu ka taabolo la jango k'a fɔ ka wuli fajiri magɛn wagati la ka dumuni kɛ o la nin hadisa in fana b'a jira k'a fɔ jaga suguri dunni i ka sun na o bɛ kɛ sababu ye k'a to i bɛ kɛra ka kumakan dɔ labaara o kumakan in ye jumɛn ye ko an ka kitabu dungew fɔngɔ ɲɔgɔnya kitabu dungew olu ka sun dɔw la suguri dun t'a la nka an alisilamɛw ka sun dɔw la suguri dun b'a la an b'o fara ɲɔgɔnya ni suguri dun ye an ka sun kɔnɔna na alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o de jira an na ni hadisa in kɔnɔna la k'a fɔ ko danfara mun bɛ anw ka sun ani kitabu dungew ka sun ni ɲɔgɔn cɛ o ye fajiri magɛn dumuni ye o fajiri magɛn dumuni o de ye suguri dun ye nin ye Muslimu ka hadisa langalen an ye a ka sahihu kɔnɔna la a sabanan ye jumɛn ye an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amena ka Abu Sa'id al-Khudri yɔrɔ Ala ma jɛna ma a ko Ala ka ciden ko kisi ani nɛɛma b'a ye as-sahuru akluhu baraka ko suguri dun o ye barika ye suguri dunni o ye barika ye kelen fala tada'uhu a kana to yen dɛ a kana suguri dun dabila fewu walaw an yajra'a ahadukum jara'atan mimma ko hali ni aw dɔla kelen bɛ aw dakuruɲɛ damadɔ de ta ji la hali ni bɛ dakuruɲɛ kelen de ta ji la k'i dafa ji la i dafa ji ɲɛ kelen hali ni b'o de min suguridun wagati la fa inna allaha wa malaikatahu ko ka d'a kan ko Ala n'a ka mɛlɛkɛw yusalluna ala almutasahhirina o bɛ salatu kɛ ka duwawu kɛ suguridunnaw ye Alakira ka kumakan filɛ sallallahu alaihi wasallam a ko as-sahuru akluhu baraka ko suguri dunni ye barika ye hɛrɛ don hɛrɛ camanba don fala tada'uhu a kana suguri dun dabila fewu walaw an yajra'a ahadukum jara'atan mimma ko hali ni aw dɔla kelen bɛ ji dakuruɲɛ kelen de ta suguridun waati la i ka ji dakuruɲɛ kelen ta suguridun waati la i k'o kɛ o ka kan ka tɛmɛ i ka suguridun to yen fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin ko Ala n'a ka mɛlɛkɛw o bɛ sɔli kɛ ka duwawu kɛ suguridunnaw ye nin ye hadisa ye Albani ye mun kɛnɛya sahihu targhibu kɔnɔna la o la n badenw ni hadisa damadɔ mun n'an bɔra k'a ta n'a bɛ kuma an ye suguridun kitiw kan a ka kan an ka baara kɛ n'a ye an b'an yɛrɛ lawasa ne ni hadisa saba ye bi n'Alahu taala sini jira an na an na dɔ wɛrɛ fara nin kan ka Ala deli an ka suguri dunko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye Ala k'an ka bato minɛ Ala k'an kɛ Ala kɛra ladegebaga ɲumanw cɛ la هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت أحاديث 10 صحيحة في شأن السحور. سنتناول هذه الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كويني كالا كاتشيدين باكا أنا كسودونغيو أنا كصحابة سنمو أني موما ممنا تقول أني بارا نمان كلي فواتاسي الكيامة جودوما أما على ديلي على كان سورة بارا نمان كلا وچلا سمولو كالو تيمي كونيما على كان نغيا أني على كان جرمي يافا كان هوريا كابو تسمى دونيما كجنة الفردوس كان بيسي غرو لباين سوري دوني على كراك السنة صلى الله عليه وسلم موسى باتلا حديثا كنما ونشامون كنو وبوندالا حديثا كنما تانيون بي مو كمانا سوري كوكا كدامنة الدونين كولا فوقا تاسي الدون شغولا فوقا تاسي الدون فون يرما على كرا صلى الله عليه وسلم أي فمون دوفو أفسامانتيالا وهذه ستانيو غمامبلو مفه كنيو حكلا جيجي وهذه ستانينا أما أتلا أما دورو تابي نالاو تعالى شيني جلا أونا أما دورو ورتا حديثة فلا يدمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أمنا كابو أنس يرمي مالك الدين على ما جناما قال أنسكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدين وكسي أنما باي تسحروا أي سوريدو فإن في السحور بركة كوكا دون كفو بركة بسوريلا بركة كورا يدمي هيرة چامنبا وكورا سوريدون هيرة فين سوريدوني بركة بسوريلا هيرة چامنبا كنو هيرة چامن به سوريدوني نا دون غلاو كفولو ne suguri duna adun wati nyumana fajiri magen wati abi deme kato ebe fajiri soro ka seli jamala kele a hera dowara duma tuguni abi deme kato arakat al-fajri alakira ko muna sallallahu alaihi wasallam ko akafsane jeni akono fembe suguri dun ke chugonyuma obi deme usoro lila وتقول يا كلم فانا حيرة دورة دمانة تقولي الله تعالى الجنة دون كفو والمستغفرين بالأسحار كم مودو مامن بالا نوبي يفدي على بلو فجر ما جن واتي ولا سوري دون واتي نيوما ويسرا موتشلا مامن ما يفدي الله تعالى بلو واتي كوننا لا أحيرة دورة دمانة تقولي ne fajiri soro ka seli fajiri kofe ibsiga ala kusmake o ala kusma dobe isamaki lase umra yare baraji soro lima kadala kira kuma kan do kan sallallahu alaihi wasallam kone mamu fajiri seli jamala ki sigi ka ala kusmake fokle bola ka korota doni iye jogo flaseli ala taala be umra kelen baraji dima nimbela jeni herewde heremu nabi soro sugiridun sababula ode kama ala kira ya fa sallallahu alaihi wasallam ko ka do ka fo sugiriye barka ma fenye o jogo kelen fanala mamu ye sugiridun abena tleke ne sugiriye sugiriye me fanga mundi ama o fana abarka ma radoy o ko so ala kira sallallahu alaihi wasallam ay sugiridun aka do ka fo
suguri barkai ni hadisa foloi Bukhari ni Muslimun bayni langali uka sahihu konnala hadisa fulana yidumai an Amr ibn al-As radiyallahu anhu amana ka Amr ibn al-As yara alama janama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akwala kachide kisi anema bayako faslu ma bayna siyamina قدام فرمون به أن سلامه كسون وصيام أهل الكتاب أن كتاب الدنيا وكسون نيونجه أكلة السحر وفجر ما جن وات الدمني فجر ما جن وات الدمني أولي سوري دام فرمون به أن السلامه وكسون أن كتاب الدنيا وكسون نيونجه وفجر ما جن دمني كذاك alisilamaw be fajiri magen dumuni ke no suguri amma munun be no lo kitaw dungewe fajiri magen dumuni te ulubolo fajiri selito ulu ka taburo la jango ka fo ka wuli fajiri magen wakati la ka dumuni ke ola ni hadisa in fana ba jira ka fo jaga suguri duni iga suna o be sababe ka to ibe kira ka kuma kan do labara o kuma kan ye dumai ko anga kitabu dungo fongo nyoya kitabu dungo uluka sundola sugiri dun tala ngao alislamo ka sundola sugiri dumbala ambo fara nyoya ne sugiri dunia nga sun kononana alakira sallallahu alaihi wasallam awre jirana ni hadisa in kononala kafo ko danfara mumbe au nga sun ani kitabu dungo ka sunni nyonche o fajiri magen dumuni o fajiri magen dumuni o de suguri duye ne muslimun ka di sallangalle ay aka sahihu kononala asabana yidumay an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amana ka babu sa'id al-khudri alama jenama ako qala ka chiden go kisi alinema bay as-sahuru akluhu baraka ko suguri dun o ye barka ye suguri duni o ye barka ye kelen fala tada'uhu a kana to yen dɛ a kana suguri dun dabila fewu walaw an yajra'a ahadukum jara'atan mimma ko hali ni aw dɔla kelen bɛ aw dakuruɲɛ damadɔ de ta ji la hali ni bɛ dakuruɲɛ kelen de ta ji la ki dafa ji la i dafa ji ɲɛ kelen hali ni b'o de min suguridun wagati la fa inna allaha wa malaikatahu ko ka da kan ko ala n'a ka mɛlɛkɛw yusalluna ala almutasahhirina o bɛ salatu kɛ ka duwawu kɛ suguridunnaw ye ala kɛra ka kuma kan filɛ sallallahu alaihi wasallam a ko as-sahuru akluhu baraka ko suguri duni barka ye hɛrɛ don hɛrɛ camanba don fala tada'uhu a kana suguri dun dabila fewu walaw an yajra'a ahadukum jar'atan mimma ko hali ni aw dɔla kelen bɛ ji dakuruɲɛ kelen de ta suguri dun waati la i ka ji dakuruɲɛ kelen ta suguri dun waati la i k'o kɛ o ka kan ka tɛmɛ i ka suguri dun to yen fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin ko ala n'a ka mɛlɛkɛw o bɛ sɔlli kɛ ka duwawu kɛ suguri dunnaw ye nin ye hadisa ye Albani ye mun kɛnɛya sahihu targhibu kɔnɔna la o la n badenw ni hadisa damadɔ mun n'an bɔla k'a ta n'a bɛ kuma an ye suguridon kitiw kan a ka kan an ka baara kɛ n'a ye an b'an yɛrɛ lawasa ne ni hadisa saba ye bi n'Alahu taala sini jira an na an na dɔ wɛrɛ fara nin kan ka Ala deli an ka suguri dunko ɲuman Ala k'a nɔgɔya an ye Ala k'an ka bato minɛ Ala k'an kɛ Ala kɛra ladegebaga ɲumanw cɛ la هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وصلوات الله وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت أحاديث 10 صحيحة في شأن السحور. سنتناول هذه الأحاديث بإذن الله تبارك وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أمي الله تعالى تنو كسي أني نما كويني كالا كاتشيدين باكا أنا كسودونغيو أنا كصحابة سنمو أني ما منا تقول أني بارا نما كلي فقطاسي الكيامة جودوما أما على الدليل